माल के बदले माल, दौलत के बदले दौलत और इज्जत के बदले इज्जत। हो गई है कि तू हमारी हवेली की औरत मांगेगा, तुझे तो मैं यही मारूंगा। गलती हो गई है उससे, वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था। देखना है? आपको मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पर खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं बात करूँगी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 17 की। लेकिन उससे पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 16 में आपने देखा कि मुर्तसिम खान मीरब का बदला लेने के लिए मलिक मुख्तियार और मलिक ज़ुबैर के डेरे पर जाता है और वहाँ ज़मीन के बदले ज़मीन, माल के बदले माल और इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त का मुतालबा करता है, जो कि मलिक ज़ुबैर सुनकर आग बगोला हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमारे घर की औरतों की इज़्ज़त की बात करो। ये कहकर मलिक ज़ुबैर मुर्तसिम खान पर गोली चला देता है। नाज़रीन, आप ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 17 में देखेंगे कि मुर्तसिम का मुंशी घर कॉल करके बता देगा कि मुर्तसिम खान को गोली लग गई है और वो उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। मुर्तसिम को गोली लगने की खबर सुनकर मीरब अपने हवास खो बैठेगी और सोफ़े पर बैठ जाएगी और कहेगी कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया ये मुझसे, क्या बेवकूफ़ी कर दी मैंने, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही मुर्तसिम के पिस्तौल से गोलियां निकाली थी। अगर मैं गोलियां ना निकालती तो शायद मुर्तसिम के साथ ऐसा ना होता। और साथ ही मीरब चिल्लाएगी कि कहाँ है मुर्तसिम, कहाँ लेकर गए हो तुम लोग उसे, मुझे मुर्तसिम के पास जाना है, मुझे मिलना है उससे, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे अस्पताल ले चलो। है कि मुर्तसिम को गोली लगने की खबर अभी तक हवेली में नहीं दी गई। हवेली में किसी को मालूम नहीं कि मुर्तसिम कहाँ है और किस हाल में है और वो किस वजह से घर राब्ता नहीं कर रहा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मीरब का क्लास फेलो अपनी दोस्त को लेकर मीरब के माँ बाप के घर आएगा कराची। मीरब के वालिदैन का हाल अहवाल पूछने के बाद वो बताएगा कि आंटी, आप जानती हैं कि मैं और मीरब क्लास फेलो होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। आंटी, मुझे ये जानना है कि इतने दिनों से मीरब का टेलीफ़ोन नंबर बंद है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही मीरब ने राब्ता करने की कोशिश की है। तो आंटी, हम लोग परेशान हो गए हैं और इसलिए चले आए हैं कि घर जाकर ही हकीकत मालूम की जाए और पता लगाया जाए कि मीरब इस वक्त किस हाल में है। तो मीरब की वालदा कहेंगी कि कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया आप लोग चले आए उसका पूछने के लिए, लेकिन बेटा मीरब की तो शादी हो गई है और मीरब अब कराची में नहीं रहती। शादी का लफ्ज़ मीरब के दोस्त पर एटम बन कर गिरेगा। वो कहेगा कि आंटी खैरियत है, क्या कह रही हैं आप, मीरब की शादी कब हुई, शादी उसकी और किसके साथ हुई उसकी शादी, मीरब ऐसे कैसे कर सकती है शादी। नहीं आंटी, वो शादी नहीं कर सकती, मीरब मुझसे मोहब्बत करती है और उसे मुझसे शादी करना थी। तो मीरब के वालिदैन के लिए एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मीरब के वालिद खड़े होंगे और उस लड़के से कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो, मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो मुझे ज़रूर बताती। तो मीरब का क्लास फेलो दोस्त कहेगा कि मैं क्यों झूठ कहूँगा, भला मोहब्बत में कैसा झूठ। अंकल, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ख़ुद मीरब से पूछ लें या मुझे अपने साथ मीरब के पास ले चलें। ये सुनकर मीरब का वालिद कहेगा कि नहीं, मैं ख़ुद उससे पूछ लूँगा, तुम्हें साथ जाने की ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर मीरब का दोस्त और लड़की घर से चले जाएंगे। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब का वालिद खड़ा हो जाएगा और बेगम से कहेगा कि हम कल ही हैदराबाद जाएंगे और मैं ख़ुद मीरब से पूछूंगा, वो मेरी बेटी है, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, जो बात भी सच होगी वो उसका एतराफ़ कर लेगी। तो मीरब की वालदा कहेंगी कि अगर उसने एतराफ़ मोहब्बत कर लिया
تو میرب کا والد کہے گا کہ اس کا اعتراف محبت اسے میری نظروں میں گرا دے گا۔ تم جانتی ہو کہ میرب مجھے اپنا والد نہیں مانتی، اب اس کے اعتراف کے بعد شاید میں بھی اسے کبھی اپنی بیٹی نہ مانوں۔ ناظرین، آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حویلی میں ماں بیگم اور حیا کا مرتسم سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ حیا رہ رہ کر ماں بیگم کو ستا رہی ہے کہ مرتسم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے میرب کے لیے، میرب نے مرتسم کو آپ سے دور کر دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہے گی کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مرتسم گاؤں گیا ہو اور کئی روز تک اس نے آپ سے فون پر رابطہ نہ کیا ہو۔ تو ماں بیگم کہے گی کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، خدا کرے میرا بیٹا ٹھیک ہو وہاں، میرا دل کر رہا ہے میں ابھی گاؤں جاؤں اور اس کی خیریت دریافت کروں۔ تو حیا ماں بیگم کو فوراً روکے گی کہ ماں بیگم مرتسم اب وہ نہیں رہا، اسے آپ کا وہاں جانا اچھا نہیں لگے گا۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ وقاص اپنی بیگم کو لے کر حویلی پہنچے گا اور میرب کا پوچھے گا کہ وہ کہاں ہے، تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ مرتسم کے ساتھ اپنی زمینوں پہ گئی ہے۔ تو وقاص انور سے یہی بات پوچھے گا کہ تم میرب کے والد ہو، یوں میرب کا ایک کلاس فیلو ہمارے گھر آیا اور میرب سے محبت کا دعوے دار ہے۔ تو انور کہے گا کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکا جھوٹ کہہ رہا ہو، میرب نے یہ بات کبھی کسی سے نہیں کی، شادی سے پہلے اس نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا۔ تو وقاص کہے گا کہ اس نے شادی سے انکار بھی تو کیا تھا، تو شاید اسی وجہ سے انکار کیا ہو۔ ناظرین، یہ تمام گفتگو حیا چھپ کر سن لے گی کہ کوئی لڑکا ہے میرب جس سے محبت کرتی ہے اور وہ بھی میرب سے محبت کرتا ہے۔ اس بات کے علم کے بعد اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ ادھر ماں بیگم کو بھی کچھ شک ہوگا کہ وقاص اور اس کی بیوی کیوں آئے ہیں، تو وقاص اور اس کی بیوی سے کہے گی کہ میں میرب کی مگر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا مسئلہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 17۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ مال کے بدلے مال، دولت کے بدلے دولت، اور عزت کے بدلے عزت۔ ہو گئی یہ کہ تو ہماری حویلی کی عورت مانگے گا، تجھے تو میں یہی ماروں گا۔ غلطی ہو گئی ہے اس سے، وہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ دیکھنا
آپ کو میرے چینل ڈرامہ کوئن پر خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں بات کروں گی ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 17 کی، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 16 میں آپ نے دیکھا کہ مرتسم خان میرب کا بدلہ لینے کے لیے ملک مختار اور ملک زبیر کے ڈیرے پر جاتا ہے اور وہاں زمین کے بدلے زمین، مال کے بدلے مال اور عزت کے بدلے عزت کا مطالبہ کرتا ہے، جو کہ ملک زبیر سن کر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری یہ جرت کہ تم ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت کی بات کرو۔ یہ کہہ کر ملک زبیر مرتسم خان پر گولی چلا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 17 میں دیکھیں گے کہ مرتسم کا منشی گھر کال کر کے بتا دے گا کہ مرتسم خان کو گولی لگ گئی ہے اور وہ اسے ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ مرتسم کو گولی لگنے کی خبر سن کر میرب اپنے حواس کھو بیٹھے گی اور صوفے پر بیٹھ جائے گی اور کہے گی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیا ہو گیا یہ مجھ سے، کیا بے وقوفی کر دی میں نے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہی مرتسم کے پستول سے گولیاں نکالی تھیں، اگر میں گولیاں نہ نکالتی تو شاید مرتسم کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اور ساتھ ہی میرب چلائے گی کہ کہاں ہے مرتسم، کہاں لے کر گئے ہو تم لوگ اسے، مجھے مرتسم کے پاس جانا ہے، مجھے ملنا ہے اس سے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، مجھے ہسپتال لے چلو۔ یہ کہ مرتسم کو گولی لگنے کی خبر ابھی تک حویلی میں نہیں دی گئی۔ حویلی میں کسی کو معلوم نہیں کہ مرتسم کہاں ہے اور کس حال میں ہے اور وہ کس وجہ سے گھر رابطہ نہیں کر رہا۔ ناظرین، دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ میرب کا کلاس فیلو اپنی دوست کو لے کر میرب کے ماں باپ کے گھر آئے گا کراچی۔ میرب کے والدین کا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ بتائے گا کہ آنٹی آپ جانتی ہیں کہ میں اور میرب کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی ہیں۔ آنٹی، مجھے یہ جاننا ہے کہ اتنے دنوں سے میرب کا ٹیلی فون نمبر بند ہے، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی میرب نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو آنٹی ہم لوگ پریشان ہو گئے ہیں اور اس لیے چلے آئے ہیں کہ گھر جا کر ہی حقیقت معلوم کی جائے اور پتہ لگایا جائے کہ میرب اس وقت کس حال میں ہے۔ تو میرب کی والدہ کہیں گی کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اچھا کیا آپ لوگ چلے آئے اس کا پوچھنے کے لیے، لیکن بیٹا میرب کی تو شادی ہو گئی ہے اور میرب اب کراچی میں نہیں رہتی۔ شادی کا لفظ میرب کے دوست پر ایٹم بن کر گرے گا۔ وہ کہے گا کہ آنٹی خیریت ہے، کیا کہہ رہی ہیں آپ، میرب کی شادی کب ہوئی، شادی اس کی اور کس کے ساتھ ہوئی اس کی شادی؟ میرب ایسے کیسے کر سکتی ہے شادی؟ نہیں آنٹی، وہ شادی نہیں کر سکتی، میرب مجھ سے محبت کرتی ہے اور اسے مجھ سے شادی کرنا تھی۔ تو میرب کے والدین کے لیے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ میرب کے والد کھڑے ہوں گے اور اس لڑکے سے کہیں گے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میں اپنی بیٹی کو جانتا ہوں، اگر وہ تم سے محبت کرتی تو مجھے ضرور بتاتی۔ تو میرب کا کلاس فیلو دوست کہے گا کہ میں کیوں جھوٹ کہوں گا، بھلا محبت میں کیسا جھوٹ؟ انکل، آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو خود میرب سے پوچھ لیں یا مجھے اپنے ساتھ میرب کے پاس لے چلیں۔ یہ سن کر میرب کا والد کہے گا کہ نہیں، میں خود اس سے پوچھ لوں گا، تمہیں ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر میرب کا دوست اور لڑکی گھر سے چلے جائیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ میرب کا والد کھڑا ہو جائے گا اور بیگم سے کہے گا کہ ہم کل ہی حیدرآباد جائیں گے اور میں خود میرب سے پوچھوں گا، وہ میری بیٹی ہے، وہ کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گی، جو بات بھی سچ ہوگی وہ اس کا اعتراف کر لے گی۔ تو میرب کی والدہ کہیں گی کہ اگر اس نے اعتراف محبت کر لیا تو میرب کا والد کہے گا کہ اس کا اعتراف محبت اسے میری نظروں میں گرا دے گا۔ تم جانتی ہو کہ میرب مجھے اپنا والد نہیں مانتی، اب اس کے اعتراف کے بعد شاید میں بھی اسے کبھی اپنی بیٹی نہ مانوں۔ ناظرین، آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حویلی میں ماں بیگم اور حیا کا مرتسم سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ حیا رہ رہ کر ماں بیگم کو ستا رہی ہے کہ مرتسم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے میرب کے لیے، میرب نے مرتسم کو آپ سے دور کر دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہے گی کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مرتسم گاؤں گیا ہو اور کئی روز تک اس نے آپ سے فون پر رابطہ نہ کیا ہو۔ تو ماں بیگم کہیں گی کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، خدا کرے میرا بیٹا ٹھیک ہو وہاں، میرا دل کر رہا ہے میں ابھی گاؤں جاؤں اور اس کی خیریت دریافت کروں۔ تو
تو حیا ماں بیگم کو فوراً روکے گی کہ ماں بیگم مرتسم اب وہ نہیں رہا، اسے آپ کا وہاں جانا اچھا نہیں لگے گا۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ وقاص اپنی بیگم کو لے کر حویلی پہنچے گا اور میرب کا پوچھے گا کہ وہ کہاں ہے، تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ مرتسم کے ساتھ اپنی زمینوں پہ گئی ہے۔ تو وقاص انور سے یہی بات پوچھے گا کہ تم میرب کے والد ہو۔ یوں میرب کا ایک کلاس فیلو ہمارے گھر آیا اور میرب سے محبت کا دعوے دار ہے۔ تو انور کہے گا کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکا جھوٹ کہہ رہا ہو، میرب نے یہ بات کبھی کسی سے نہیں کی، شادی سے پہلے اس نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا۔ تو وقاص کہے گا کہ اس نے شادی سے انکار بھی تو کیا تھا، تو شاید اسی وجہ سے انکار کیا ہو۔ ناظرین یہ تمام گفتگو حیا چھپ کر سن لے گی کہ کوئی لڑکا ہے میرب جس سے محبت کرتی ہے اور وہ بھی میرب سے محبت کرتا ہے۔ اس بات کے علم کے بعد اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ ادھر ماں بیگم کو بھی کچھ شک ہوگا کہ وقاص اور اس کی بیوی کیوں آئے ہیں، تو وقاص اور اس کی بیوی سے کہے گی کہ میں میرب کی مگر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا مسئلہ ہے۔ ناظرین یہ تھی ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 17۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ مال کے بدلے مال، دولت کے بدلے دولت، اور عزت کے بدلے عزت۔ ہو گئی یہ کہ تو ہماری حویلی کی عورت مانگے گا، تجھے تو میں یہی ماروں گا۔ غلطی ہو گئی ہے اس سے، وہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ دیکھنا آپ کو میرے چینل ڈرامہ کوئن پر خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین میں بات کروں گی ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 17 کی، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 16 میں آپ نے دیکھا کہ مرتسم خان میرب کا بدلہ لینے کے لیے ملک مختار اور ملک زبیر کے ڈیرے پر جاتا ہے اور وہاں زمین کے بدلے زمین، مال کے بدلے مال اور عزت کے بدلے عزت کا مطالبہ کرتا ہے، جو کہ ملک زبیر سن کر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری یہ جرت کہ تم ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت کی بات کرو۔ یہ کہہ کر ملک زبیر مرتسم خان پر گولی چلا دیتا ہے۔
नाज़रीन, आप ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 17 में देखेंगे कि मुर्तसिम का मुंशी घर कॉल करके बता देगा कि मुर्तसिम खान को गोली लग गई है और वो उसे हस्पताल लेकर जा रहे हैं। मुर्तसिम को गोली लगने की खबर सुनकर मीरब अपने हवास खो बैठेगी और सोफे पर बैठ जाएगी और कहेगी कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया ये मुझसे, क्या बेवकूफ़ी कर दी मैंने, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही मुर्तसिम के पिस्तौल से गोलियां निकाली थी, अगर मैं गोलियां ना निकालती तो शायद मुर्तसिम के साथ ऐसा ना होता। और साथ ही मीरब चिल्लाएगी कि कहाँ है मुर्तसिम, कहाँ लेकर गए हो तुम लोग उसे, मुझे मुर्तसिम के पास जाना है, मुझे मिलना है उससे, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे हस्पताल ले चलो। है कि मुर्तसिम को गोली लगने की खबर अभी तक हवेली में नहीं दी गई। हवेली में किसी को मालूम नहीं कि मुर्तसिम कहाँ है और किस हाल में है और वो किस वजह से घर राब्ता नहीं कर रहा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मीरब का क्लास फेलो अपनी दोस्त को लेकर मीरब के माँ बाप के घर आएगा कराची। मीरब के वालिदैन का हाल अहवाल पूछने के बाद वो बताएगा कि आंटी, आप जानती हैं कि मैं और मीरब क्लास फेलो होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। आंटी, मुझे ये जानना है कि इतने दिनों से मीरब का टेलीफ़ोन नंबर बंद है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही मीरब ने राब्ता करने की कोशिश की है। तो आंटी, हम लोग परेशान हो गए हैं और इसलिए चले आए हैं कि घर जाकर ही हकीकत मालूम की जाए और पता लगाया जाए कि मीरब इस वक्त किस हाल में है। तो मीरब की वालदा कहेंगी कि कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया आप लोग चले आए उसका पूछने के लिए, लेकिन बेटा मीरब की तो शादी हो गई है और मीरब अब कराची में नहीं रहती। शादी का लफ्ज़ मीरब के दोस्त पर एटम बन कर गिरेगा। वो कहेगा कि आंटी खैरियत है, क्या कह रही हैं आप, मीरब की शादी कब हुई, शादी उसकी और किसके साथ हुई उसकी शादी, मीरब ऐसे कैसे कर सकती है शादी। नहीं आंटी, वो शादी नहीं कर सकती, मीरब मुझसे मोहब्बत करती है और उसे मुझसे शादी करना थी। तो मीरब के वालिदैन के लिए एक अरीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मीरब के वालिद खड़े होंगे और उस लड़के से कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो, मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो मुझे ज़रूर बताती। तो मीरब का क्लास फेलो दोस्त कहेगा कि मैं क्यों झूठ कहूँगा, भला मोहब्बत में कैसा झूठ। अंकल, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ख़ुद मीरब से पूछ लें या मुझे अपने साथ मीरब के पास ले चलें। ये सुनकर मीरब का वालिद कहेगा कि नहीं, मैं ख़ुद उससे पूछ लूँगा, तुम्हें साथ जाने की ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर मीरब का दोस्त और लड़की घर से चले जाएंगे। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब का वालिद खड़ा हो जाएगा और बेगम से कहेगा कि हम कल ही हैदराबाद जाएंगे और मैं ख़ुद मीरब से पूछूंगा, वो मेरी बेटी है, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, जो बात भी सच होगी वो उसका एतराफ़ कर लेगी। तो मीरब की वालदा कहेंगी कि अगर उसने एतराफ़ मोहब्बत कर लिया तो मीरब का वालिद कहेगा कि उसका एतराफ़ मोहब्बत उसे मेरी नज़रों में गिरा देगा। तुम जानती हो कि मीरब मुझे अपना वालिद नहीं मानती, अब उसके एतराफ़ के बाद शायद मैं भी उसे कभी अपनी बेटी ना मानूं। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि हवेली में माँ बेगम और हया का मुर्तसिम से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। हया रह रहकर माँ बेगम को सता रही है कि मुर्तसिम ने आपको छोड़ दिया है मीरब के लिए, मीरब ने मुर्तसिम को आपसे दूर कर दिया है। और साथ ही ये भी कहेगी कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुर्तसिम गांव गया हो और कई रोज़ तक उसने आपसे फ़ोन पर राब्ता ना किया हो। तो माँ बेगम कहेगी कि मेरे दिल को कुछ हो रहा है, खुदा करे मेरा बेटा ठीक हो वहाँ, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी गाँव जाऊँ और उसकी खैरियत दरियाफ्त करूँ। तो हया माँ बेगम को फ़ौरन रोकेगी कि माँ बेगम, मुर्तसिम अब वो नहीं रहा, उसे आपका वहाँ जाना अच्छा नहीं लगेगा। नाज़रीन, आप देखेंगे कि वकास अपनी बेगम को लेकर हवेली पहुँचेगा और मीरब का पूछेगा कि वो कहाँ है। तो उसे पता चलेगा कि वो मुर्तसिम के साथ अपनी ज़मीनों पे गई है। तो वकास अनवर से यही बात पूछेगा कि तुम मीरब के वालिद हो। यूँ मीरब का एक क्लास फेलो हमारे घर आया और मीरब से मोहब्बत का दावेदार है। तो अनवर कहेगा कि हो सकता है वो लड़का झूठ कह रहा हो, मीरब ने ये बात कभी किसी से नहीं की, शादी से पहले उसने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। तो वकास कहेगा कि उसने शादी से इनकार भी तो किया था, तो शायद इसी वजह से इनकार किया हो। नाज़रीन, ये तमाम गुफ्तगू हया चुप कर सुन लेगी कि कोई लड़का है मीरब जिससे मोहब्बत करती है और वो भी मीरब से मोहब्बत करता है। इस बात के इल्म के बाद उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। उधर माँ बेगम को भी कुछ शक होगा कि वकास और उसकी बीवी क्यों आए हैं। तो वकास और उसकी बीवी से कहेगी कि मैं मीरब की
مگر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا مسئلہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 17۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ مال کے بدلے مال، دولت کے بدلے دولت، اور عزت کے بدلے عزت۔ ہو گئی یہ کہ تو ہماری حویلی کی عورت مانگے گا، تجھے تو میں یہی ماروں گا۔ غلطی ہو گئی ہے اس سے، وہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ دیکھنا ہے آپ کو میرے چینل ڈرامہ کوئن پر خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں بات کروں گی ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 17 کی، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 16 میں آپ نے دیکھا کہ مرتسم خان میرب کا بدلہ لینے کے لیے ملک مختار اور ملک زبیر کے ڈیرے پر جاتا ہے اور وہاں زمین کے بدلے زمین، مال کے بدلے مال اور عزت کے بدلے عزت کا مطالبہ کرتا ہے، جو کہ ملک زبیر سن کر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری یہ جرت کہ تم ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت کی بات کرو۔ یہ کہہ کر ملک زبیر مرتسم خان پر گولی چلا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 17 میں دیکھیں گے کہ مرتسم کا منشی گھر کال کر کے بتا دے گا کہ مرتسم خان کو گولی لگ گئی ہے اور وہ اسے ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ مرتسم کو گولی لگنے کی خبر سن کر میرب اپنے حواس کھو بیٹھے گی اور صوفے پر بیٹھ جائے گی اور کہے گی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیا ہو گیا یہ مجھ سے، کیا بے وقوفی کر دی میں نے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہی مرتسم کے پستول سے گولیاں نکالی تھیں، اگر میں گولیاں نہ نکالتی تو شاید مرتسم کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اور ساتھ ہی میرب چلائے گی کہ کہاں ہے مرتسم، کہاں لے کر گئے ہو تم لوگ اسے، مجھے مرتسم کے پاس جانا ہے، مجھے ملنا ہے اس سے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، مجھے ہسپتال لے چلو۔ یہ کہ مرتسم کو گولی لگنے کی خبر ابھی تک حویلی میں نہیں دی گئی، حویلی میں کسی کو معلوم نہیں کہ مرتسم کہاں ہے اور کس حال میں ہے اور وہ کس وجہ سے گھر رابطہ نہیں کر رہا۔
नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मीरब का क्लास फेलो अपनी दोस्त को लेकर मीरब के माँ बाप के घर आएगा कराची। मीरब के वालिदैन का हाल अहवाल पूछने के बाद वो बताएगा कि आंटी, आप जानती हैं कि मैं और मीरब क्लास फेलो होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। आंटी, मुझे ये जानना है कि इतने दिनों से मीरब का टेलीफ़ोन नंबर बंद है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही मीरब ने राब्ता करने की कोशिश की है। तो आंटी, हम लोग परेशान हो गए हैं और इसलिए चले आए हैं कि घर जाकर ही हकीकत मालूम की जाए और पता लगाया जाए कि मीरब इस वक्त किस हाल में है। तो मीरब की वालदा कहेंगी कि कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया आप लोग चले आए उसका पूछने के लिए, लेकिन बेटा मीरब की तो शादी हो गई है और मीरब अब कराची में नहीं रहती। शादी का लफ्ज़ मीरब के दोस्त पर एटम बन कर गिरेगा। वो कहेगा कि आंटी खैरियत है, क्या कह रही हैं आप? मीरब की शादी कब हुई? शादी उसकी और किसके साथ हुई उसकी शादी? मीरब ऐसे कैसे कर सकती है शादी? नहीं आंटी, वो शादी नहीं कर सकती। मीरब मुझसे मोहब्बत करती है और उसे मुझसे शादी करना थी। तो मीरब के वालिदैन के लिए एक अरीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मीरब के वालिद खड़े होंगे और उस लड़के से कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो, मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो मुझे ज़रूर बताती। तो मीरब का क्लास फेलो दोस्त कहेगा कि मैं क्यों झूठ कहूँगा, भला मोहब्बत में कैसा झूठ? अंकल, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ख़ुद मीरब से पूछ लें या मुझे अपने साथ मीरब के पास ले चलें। ये सुनकर मीरब का वालिद कहेगा कि नहीं, मैं ख़ुद उससे पूछ लूँगा, तुम्हें साथ जाने की ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर मीरब का दोस्त और लड़की घर से चले जाएंगे। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब का वालिद खड़ा हो जाएगा और बेगम से कहेगा कि हम कल ही हैदराबाद जाएंगे और मैं ख़ुद मीरब से पूछूंगा, वो मेरी बेटी है, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, जो बात भी सच होगी वो उसका एतराफ़ कर लेगी। तो मीरब की वालदा कहेंगी कि अगर उसने एतराफ़ मोहब्बत कर लिया तो मीरब का वालिद कहेगा कि उसका एतराफ़ मोहब्बत उसे मेरी नज़रों में गिरा देगा। तुम जानती हो कि मीरब मुझे अपना वालिद नहीं मानती, अब उसके एतराफ़ के बाद शायद मैं भी उसे कभी अपनी बेटी ना मानूं। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि हवेली में माँ बेगम और हया का मुर्तसिम से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। हया रह रहकर माँ बेगम को सता रही है कि मुर्तसिम ने आपको छोड़ दिया है मीरब के लिए, मीरब ने मुर्तसिम को आपसे दूर कर दिया है। और साथ ही ये भी कहेगी कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुर्तसिम गांव गया हो और कई रोज़ तक उसने आपसे फ़ोन पर राब्ता ना किया हो। तो माँ बेगम कहेगी कि मेरे दिल को कुछ हो रहा है, खुदा करे मेरा बेटा ठीक हो वहाँ, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी गाँव जाऊँ और उसकी खैरियत दरियाफ्त करूँ। तो हया माँ बेगम को फ़ौरन रोकेगी कि माँ बेगम, मुर्तसिम अब वो नहीं रहा, उसे आपका वहाँ जाना अच्छा नहीं लगेगा। नाज़रीन, आप देखेंगे कि वकास अपनी बेगम को लेकर हवेली पहुँचेगा और मीरब का पूछेगा कि वो कहाँ है। तो उसे पता चलेगा कि वो मुर्तसिम के साथ अपनी ज़मीनों पे गई है। तो वकास अनवर से यही बात पूछेगा कि तुम मीरब के वालिद हो। यूँ मीरब का एक क्लास फेलो हमारे घर आया और मीरब से मोहब्बत का दावेदार है। तो अनवर कहेगा कि हो सकता है वो लड़का झूठ कह रहा हो, मीरब ने ये बात कभी किसी से नहीं की, शादी से पहले उसने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। तो वकास कहेगा कि उसने शादी से इनकार भी तो किया था, तो शायद इसी वजह से इनकार किया हो। नाज़रीन, ये तमाम गुफ्तगू हया चुप कर सुन लेगी कि कोई लड़का है मीरब जिससे मोहब्बत करती है और वो भी मीरब से मोहब्बत करता है। इस बात के इल्म के बाद उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। उधर माँ बेगम को भी कुछ शक होगा कि वकास और उसकी बीवी क्यों आए हैं। तो वकास और उसकी बीवी से कहेगी कि मैं मीरब की, मगर मुझे बताओ तो सही कि क्या मसला है। नाज़रीन, ये थी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 17। मिलते हैं अगली किस्त के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।
माल के बदले माल, दौलत के बदले दौलत और इज्जत के बदले इज्जत। हो गई ये कि तू हमारी हवेली की औरत मांगेगा, तुझे तो मैं यही मारूंगा। गलती हो गई है उससे, वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था। देख रहे हैं? आपको मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पर खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं बात करूँगी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 17 की। लेकिन उससे पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 16 में आपने देखा कि मुर्तसिम खान मीरब का बदला लेने के लिए मलिक मुख्तियार और मलिक ज़ुबैर के डेरे पर जाता है और वहाँ ज़मीन के बदले ज़मीन, माल के बदले माल और इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त का मुतालबा करता है, जो कि मलिक ज़ुबैर सुनकर आग बगोला हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमारे घर की औरतों की इज़्ज़त की बात करो। ये कहकर मलिक ज़ुबैर मुर्तसिम खान पर गोली चला देता है। नाज़रीन, आप ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 17 में देखेंगे कि मुर्तसिम का मुंशी घर कॉल करके बता देगा कि मुर्तसिम खान को गोली लग गई है और वो उसे हस्पताल लेकर जा रहे हैं। मुर्तसिम को गोली लगने की खबर सुनकर मीरब अपने हवास खो बैठेगी और सोफ़े पर बैठ जाएगी और कहेगी कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया ये मुझसे, क्या बेवकूफ़ी कर दी मैंने, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही मुर्तसिम के पिस्तौल से गोलियां निकाली थी। अगर मैं गोलियां ना निकालती तो शायद मुर्तसिम के साथ ऐसा ना होता। और साथ ही मीरब चिल्लाएगी कि कहाँ है मुर्तसिम, कहाँ लेकर गए हो तुम लोग उसे, मुझे मुर्तसिम के पास जाना है, मुझे मिलना है उससे, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे हस्पताल ले चलो। है कि मुर्तसिम को गोली लगने की खबर अभी तक हवेली में नहीं दी गई। हवेली में किसी को मालूम नहीं कि मुर्तसिम कहाँ है और किस हाल में है और वो किस वजह से घर राब्ता नहीं कर रहा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मीरब का क्लास फेलो अपनी दोस्त को लेकर मीरब के माँ बाप के घर आएगा कराची। मीरब के वालिदैन का हाल अहवाल पूछने के बाद वो बताएगा कि आंटी, आप जानती हैं कि मैं और मीरब क्लास फेलो होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। आंटी, मुझे ये जानना है कि इतने दिनों से मीरब का टेलीफ़ोन नंबर बंद है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही मीरब ने राब्ता करने की कोशिश की है। तो आंटी, हम लोग परेशान हो गए हैं और इसलिए चले आए हैं कि घर जाकर ही हकीकत मालूम की जाए और पता लगाया जाए कि मीरब इस वक्त किस हाल में है। तो मीरब की वालदा कहेंगी कि कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया आप लोग चले आए उसका पूछने के लिए, लेकिन बेटा मीरब की तो शादी हो गई है और मीरब अब कराची में नहीं रहती। शादी का लफ्ज़ मीरब के दोस्त पर एटम बन कर गिरेगा। वो कहेगा कि आंटी खैरियत है, क्या कह रही हैं आप, मीरब की शादी कब हुई, शादी उसकी और किसके साथ हुई उसकी शादी, मीरब ऐसे कैसे कर सकती है शादी। नहीं आंटी, वो शादी नहीं कर सकती, मीरब मुझसे मोहब्बत करती है और उसे मुझसे शादी करना थी। तो मीरब के वालिदैन के लिए एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मीरब के वालिद खड़े होंगे और उस लड़के से कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो, मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो मुझे ज़रूर बताती। तो मीरब का क्लास फेलो दोस्त कहेगा कि मैं क्यों झूठ कहूँगा, भला मोहब्बत में कैसा झूठ। अंकल, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ख़ुद मीरब से पूछ लें या मुझे अपने साथ मीरब के पास ले चलें। ये सुनकर मीरब का वालिद कहेगा कि नहीं, मैं ख़ुद उससे पूछ लूँगा, तुम्हें साथ जाने की